Yeah. Chapter 10, Part H, Garage Liability Insurance. Required by business. Engaged sales, repairs, installations, transportation, and operating vehicle either owned or not owned by them. So highlight required ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ highlight repairs, installation, right, transportation and operating vehicle ਭਾਵੇਂ own ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ own ਕਰਦੇ, right, okay, and not covered under commercial general liability ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ covered ਹੈਗੀ exposure not covered, highlight under commercial general liability policy for injury or property damage, claims arising out of the ownership, use or operation of any automobile. ਜੇ ਕੋਈ claim ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ own ਕਰਦੇ ਹੋ or use or operation of any automobile, ਜੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ own ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ you are not covered. So highlight this, right? So not covered under commercial general liability. जो बैक कर दे क्यों थले देता अपनी गड्डी राइट नॉट कवर्ड. So highlight out of ownership, use, operation of any automobile. Okay. Okay. Next, SPF number 4, standard garage automobile policy. Right. Or equivalent in provinces, equivalent is same, right? In provinces with compulsory automobile insurance plans. Provides coverage for this exposure under किहदे under, right? Compulsory हुंदी ना compulsory automobile coverage. Highlight compulsory, right? Section A, third party liability. Highlight third party. Provides the मतलब render हुंदा, right? Coverage हुंदी for injury or property damage. Highlight injury or property damage arising out of both owned and non-owned. भावें तुसीं गड्डी ओन करदे हो भावें नहीं ओन करदे वो थर्ड पार्टी कवर करती, राइट, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. आगे सेक्शन ई क्या ई है ना लीगल लाइबिलिटी फॉर डैमेज टू कस्टमर्स ऑटोमोबाइल. सो हाईलाइट टू कस्टमर्स ऑटोमोबाइल while in the care, custody or control of the insured. मतलब अच्छा कोई कस्टमर गाड़ी ठीक करने दिया गया, राइट. So basically it covers for that, right? Damage जो कोई damage कर देता है, so then that part C, right? So the liability cover the legal liability when a customer's vehicle is damaged because of insured's negligence. Highlight negligence. Negligence लापरवाही, right? ਹੁਣ मेरा गराज है, मेरी गराज कोई गड्डी ठीक कराने गया, गड्डी को भन गया, my liability now, right? It's called garage liability insurance. नेक्स्ट आ गया अम्ब्रेला लाइबिलिटी पॉलिसी. सो भाई ये अम्ब्रेला और छतरी, राइट, जी सारे कवर कर दी, राइट. एलिजिबिलिटी कवरेज इज एन एडिशन टू अदर, हायर एन एडिशन, ये तो एडिशन कॉल्ड प्राइमरी लाइबिलिटी. प्राइमरी लाइबिलिटी तो बाद मीन ऐड होगी उस तो बाद, राइट. इन प्लेस फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, पर्सनल लाइबिलिटी और कमर्शियल लाइबिलिटी. Evidence of the existence of primary insurance must be provided. Higher evidence of existence. Existence ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ. ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਵਰੇਜ, ਰਾਈਟ, must be provided mean must be given to insurer on application for umbrella liability. जी umbrella जी additional coverage लेनी है, you must provide the primary. ठीक है. So the key thing is, do you require primary coverage for umbrella? Yes, right. Purpose of umbrella policy, the key purpose is उद्देश्य की to provide excess limit, higher excess, right, of liability insurance when higher limits than available under the primary policies are required. ये दोनों higher coverage चाहिए, right? So higher limits.
right? Amount of insurance under the umbrella liability policy is over and above, held over and above the limit under the primary policy. Basically, if you need excess, if you need over and above, just remember the keyword, right? Or you need the higher limit, right? So you need the umbrella. Requirement ki hai, there must be primary coverage. To provide coverage for exposures excluded under the primary policy. So ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਹਾਇਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਨੇ, may not be covered under the primary policy. The umbrella liability policy ensures this exposure. So umbrella liability policy for a business includes a deductible, highlight deductible, called self-insured, highlight self-insured retention. सारे कहते हैं कि शादी कर देने सर जी की सारी दी फुल फॉर्म की गई सर जी दी सेल्फ इंश्योर्ड रिटेंशन, राइट? सेल्फ इंश्योर्ड रिटेंशन, राइट? Self insured, I know. Why not? So basically, self insured retention means, sir, right? ਵੀ खुद दी इंश्योरेंस ਨੂੰ खुद ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, $5000 डिडक्टेबल फॉर एग्जांपल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5000 ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੈਲਫ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨ खुद ने रिटेन करना है, खुद ने पे करना है। रिटेन ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ABSORB, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? जिन्ना डिडक्टेबल वो 500 का करते ना डिडक्टेबल, हाँ $300 जे गिलास टुट जाए तो डिडक्टेबल होता है ना, पर अपने भाई कहते कोई गल नहीं बच्चे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो विच इज applied in the event that umbrella policy is the only policy covering a claim. So bottom line है ये, what is umbrella? Umbrella is ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। umbrella give you additional coverage, excess coverage, right? higher coverage, right? over and above coverage, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਂ additional, basically additional coverage, okay? the liability ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, done, right? Okay.